Nih Mas ya, selamat malam. Kali ini kita lanjut ke bab 51. Dari judulnya ada Sukpak so bisa layanan Sukpak penginapan. Bawahnya ada Munbok, tata bahasa, ada Ataka dan Otaka, lalu ada Banmal. Untuk Owi, kosakatanya Hotel Pipungsil Mulpum Guandron Owi kosakata Guandron yang berhubungan Mulpum dengan barang, Pipungsil ruang perlengkapan hotel. Iksil Chongbi Guanron Owi kosakata Guanron yang berhubungan Chongbi dengan pemeliharaan Keksil ruang tamu. Munhwa Chongbo informasi wa dan Munhwa budaya. Ada Hanguki Guangguangji tempat wisatanya Hanguk Korea. Keksil Chongbi Opmua Guanron Tehwaral hal swita Swiss bisa hal melakukan tehwa percakapan Guanronhan yang berhubungan wa dengan Opmu pekerjaan Chongbi pemeliharaan Keksil ruang tamu. Keksil Chongbi Chongpal sengan munce chome tehe mut ko tetap hal swita Swiss bisa tetap menjawab go dan mut bertanya tehe tentang munce chom poin masalah palsengan yang terjadi jung ketika atau sedang Chongbi pemeliharaan Keksil ruang tamu. Kita lanjut ke Ohwil. Kosakata 1 itu ada Hotel Pipungsil Mulpum Guandron Ohwi kosakata Guandron yang berhubungan Mulpum ruang perlengkapan. Mulpum barang Pipungsil ruang perlengkapan hotel di hotel. Yang pertama ini ada Pipungsil atau Rinesil, ruang perlengkapan atau ruang linen. Yang pertama ada Mokyokkaon, itu mantel mandi, Sukon handuk, Sita itu spray. Lalu untuk Chongso Dokuham, itu kotak alat pembersih. Ada Pang yang C itu penyegar udara. Maren Kole, pel kering atau lap yang kering. Lalu ada pelogeral coaster atau peda memasang colokan atau melepaskan colokan. Lalu ada dekole, itu kain pel. Bawahnya ada housekeeping kata, troli kebersihan. Maseto kiral teda itu menempelkan kunci master. Lalu sanjabi itu pegangan sengsu. Air botol sukoham, kotak pengumpulan. Lalu untuk sumopum atau amenity itu ya fasilitas yang habis pakai. Ada shampoo, sampo, rinse, conditioner, body wash, sabun badan, pinu, sabun, ciak, pasta gigi, jetsol, sikat gigi. Lalu ada Chonhwason, saluran telepon Keksil, kamar tamu atau ruangan tamu, Chontoksik itu listrik, Kotonal Cita menutup tirai. Kita lanjut ke Munbab Il, kata bahasa 1 ada Ataka dan Otaka. Ini ditambahkan pada kata kerja untuk menunjukkan bahwa tindakan lain dilakukan setelah satu tindakan itu selesai. Contohnya, Asia Mate Kataka, taka ketika Kas pergi Asia Mate ke toko Asia, koyang saramal Manasoyo telah bertemu saram orang koyang kampung halaman Unyoni secara kebetulan.
Cuoso compro i pos daga. Daga ketika i pos memakai jompo jaket so karena cuaca dingin. Towoso dasi poso semita. Poso setelah dilepas dasi lagi so karena towo panas. Tarasiwa manal yaksokal les daga. Daga ketika Hes melakukan yaksok janji. Manal bertemu wa dengan Tarasi saudara-saudara. Iri kepan iri isoso so karena is ada il urusan kepan yang mendesak. Ceso Hesoyo telah membatalkan. Kita lanjut ke Dehwail. Sebentar. 오늘부터 연휴 시작이라서 예약한 손님이 많아요. 객실 청소에 신경 써주세요. 그럼 청소 시작하세요. Onalbuto mulai hari ini Yonyu sijaki raso. Raso karena sejak mulai Yonyu liburan. Yayakan sonimi manayo banyak sonim pelanggan atau tamu. Yayakan yang mereservasi. Keksil Chongse Singyong So Juseo tolong Singyong So memperhatikan Chongse pada kebersihan keksil ruang tamu. Krom kalau begitu, Chongso sijakaseo mulailah Chongso bersihnya. 네, 알겠습니다. Ne iya alkesmida, baiklah. 자야 씨, 무슨 문제가 있어요? 왜 청소하러 안 가요? Cahaya sih, saudara Cahaya. Musun munce isoyo apakah ada munce? Masalah musun apa? Kenapa Chongso haro ankayo tidak pergi untuk Chongso bersih-bersih? 하우스키핑 카트가 안 움직여서요. Housekeeping kataga an umcik tidak mau bergerak. Housekeeping kataga troli kebersihannya. 아, 이번에 바뀐 하우스키핑 카트는 전동식이에요. 그래서 이 버튼을 눌렀다가 떼어야 작동해요. 한번 해보세요. 이번에 kali ini pakai housekeeping katanen troli kebersihan pakuin yang diganti Ibon kali ini condong sikiyeyo menggunakan listrik reso. Jadi ipotonal nulos daga ketika nulos menekan ipoton tombol ini teoya lalu dilepaskan caktongheo akan beroperasi. Handphone boseo cobalah lakukan handphone sekali. 네, 그렇게 하니까 되네요. 감사합니다. 그럼 청소하러 가겠습니다. Ne iya, kroke hanika tweneo berhasil nikah karena melakukan kroke seperti itu. Kamsahamnida, terima kasih. Krom kalau begitu, Chongsoharo kakesmida akan pergi untuk Chongsok bersih. Kita ulangi. 오늘부터 연휴 시작이라서 예약한 손님이 많아요. 객실 청소에 신경 써주세요. 그럼 청소 시작하세요. 네, 알겠습니다. 자야 씨, 무슨 문제가 있어요? 왜 청소하러 안 가요? 하우스키핑 카트가 안 움직여서요. 아, 이번에 바뀐 하우스키핑 카트는 전동식이에요. 그래서 이 버튼을 눌렀다가 떼어야 작동해요. 한번 해보세요. 네, 그렇게 하니까 되네요. 감사합니다. 그럼 청소하러 가겠습니다.
Lanjut bawahnya, sampai kilho eokoni, eokon AC, sampai kilho ruangan 301, kocangnan got katayo, kot kata sepertinya kocangnan rusak. Can parami annawayo tidak mau keluar, can param anginnya sejuk. Con wonol kios taka ketika kos mematikan con won powernya, dasi kyo poseo cobalah kyo menyalakan dasi lagi. Ne iya he poko antwe myon jika antwe tidak berhasil, he poko ketika dilakukan dasi chonwa drill kyo. Chonwa drill kyo akan menghubungi dasi lagi. Selanjutnya ke parem pengucapan. Jika ada 3 suku kata dan 2 suku kata pertama berdiri sendiri, maka R pada suku kata ketiga diucapkan sebagai N. Kita coba dengerin dulu. 1. 생산량 의견난 결단력 2. 입원료 공권력 상견례 Kita lanjut ke ohwi kosakata 2. Keksil congpi kuanron ohwi kosakata kuanron yang berhubungan congpi pemeliharaan keksil ruang tamu atau kamar tamu. Yang pertama, ada sichirol kyoda atau keda menyalakan atau mematikan saklar. Sitrol kyoche hada kyoche mengganti site spraynya. Iprulpo itu selimut. Oluk itu noda atau kotoran. Cimtepo itu spray kasur. Lalu ada condong, lampu, wacangde, meja rias. Keksil con huaki, telepon kamar. Lalu ada minibar, itu minibar. Serekiral cupta memungut sampah. Lalu bawahnya ada keksil yongpum, perlengkapan. Itu ada rimokon, kendali jarak jauh, heodrayo, pengering rambut, selipo sandal, hotkori, gantungan. Lalu ada snack, itu snack. TND kade, kartu jangan ganggu. Meide pokoso, laporan pembantu. Makeup kade, kartu rias. Lalu ada kacoda nohta, bawa dan letakkan. BMN membuka kelas materi EPS topik online. Bagi kalian yang terhalang belajar secara offline, kelasnya dilaksanakan seminggu 3 kali dengan 90 menit per pertemuan. Setiap hari ada 3 sesi pagi jam 9 sampai setengah 10. Sesi siang jam 2 sampai setengah 4. Sesi malam jam 8 sampai setengah 10. Buruan gabung, kupas tuntas textbook baru sebelum mengikuti ujian EPS Topik 2025. Kita lanjut ke Munbopi, tata bahasa 2, itu ada banmal, artinya bahasa informal. Biasanya digunakan pada orang yang lebih muda atau yang sudah akrab. Contohnya, siteral, sekosro kyoche gantilah site spraynya sekosro dengan yang baru. Mail jajan gurul tako wesae koni apakah pergi wesae ke perusahaan, tako dengan naik jajan go sepeda mail setiap hari. Yang di hari raya uri jip moyoso kaci emsikal mandalja, mari membuat emsik makanan kaci bersama moyoso dengan berkumpul uri jibe di rumah kami. Kita lanjut ke tehwai, percakapan 2. 자야, 지금 손님 물건을 옮기고 있어?
자야. 지금 sekarang 손님 물건을 옮기고 있어? 거기서 apakah sedang Om Gi memindahkan 물건 barangnya 손님 tamu? 네, 테이블 위가 더러워서 청소하려고요. 청소하는 동안 잠시 옮겨 놓으면 안 될까요? 네, ya, table 위가 더러워서 청소하려고. 려고 bermaksud untuk 청소, membersihkan. So, karena 더러워, kotor, 위, di atas table mejanya. 청소하는 동안 selama 청소, membersihkan. 잠시 옮겨 놓으면 안 될까요? 안 될까요? apakah tidak boleh? jika 옮겨 nah memindahkan 잠시. sebentar. 손님들 물건은 함부로 만지거나 옮기면 안 돼. 손님들이 방에 들어왔을 때 물건이 제자리에 없으면 오해하실 수 있거든. 손님 물건을 함부로 만지거나 옮기면 안 돼. tidak boleh. jika 옮기 memindahkan 거나 atau manji menyentuh 함부로 sembarangan 물건 barangnya 손님들 tamu. 손님들이 방에 들어왔을 때 saat terowos masuk 방에 ke kamar 손님 tamu. 물건이 제자리에 없으면 jika tidak ada 제자리에 di tempat semula 물건 barangnya 오해할 수 있거든. bisa 오해할 salah paham. 네, 알겠습니다. 그럼 테이블 위는 어떻게 청소할까요? 네, ya, alkesmida. Baiklah, krom kalau begitu, table winan, wi atas table mejanya, otoke 청소할 kayo membersihkannya, otoke bagaimana? 테이블 위에 있는 휴지를 버리고 바닥은 손걸레로 깨끗이 닦으면 돼. 안내 책자하고 잡지는 제자리에 놓고 table 위에 있는 휴지를 버리고 바닥은 손걸로 깨끗이 닦으면 돼. boleh jika tak mengelap 깨끗이 dengan bersih. 손걸레로 dengan lap tangan. Badak lantainya, dan pori membuang hyuchi tisu inan yang ada di atas table meja. 안에 책자하고 잡지하는 제자리에 놓고. 잡지 majalah hago dan 안에 책자 buku panduan 제자리에 letakkan 제자리에 di tempat semula. 네, 그렇게 할게요. 다음부터는 조심하겠습니다. 네, ya, karaoke halke akan melakukan begitu. 다음부터 berikutnya, 조심하겠습니다 akan berhati-hati. Kita dengerin sekali lagi. 자야, 지금 손님 물건을 옮기고 있어? 네, 테이블 위가 더러워서 청소하려고요. 청소하는 동안 잠시 옮겨 놓으면 안 될까요? 손님들 물건은 함부로 만지거나 옮기면 안 돼. 손님들이 방에 들어왔을 때 물건이 제자리에 없으면 오해하실 수 있거든. 네, 알겠습니다. 그럼 테이블 위는 어떻게 청소할까요? 테이블 위에 있는 휴지를 버리고 바닥은 손걸레로 깨끗이 닦으면 돼. 안내 책자하고 잡지는 제자리에 놓고 네, 그렇게 할게요. 다음부터는 조심하겠습니다. Bawahnya Excel.com kaji. 이제 5분 남았어요. 이제 sekarang nama tersisa 5 5 menit. Kaji sampai sikan. Sikan waktu com pemeriksaan Excel ruang tamu atau ruangan tamu. Tak mamuri tuyacio tak semuanya mamuri telah selesai kan? Ya. 그런데 namun sereki tongal riwayat we.
yaitu harus biwok mengosongkan seragi tong tempat sampahnya. Kekon itu neka saya hal ke yang akan melakukan. Paling contengel ke kok. Paling cepatlah ke matikan conteng lampunya kok dan keksil munel taca mari tutup mun pintunya keksil. Ruangan tamu atau kamar tamu. Arasoyo baiklah ko mawayo terima kasih. Bawahnya yuyohan peon ekspresi yuyohan yang berguna. Tambuto cuy hakes semita berikutnya akan lebih memperhatikan atau berhati-hati. 다음부터 주의하겠습니다. 기계를 사용한 다음에는 전원을 꺼야 돼요. 네, 다음부터 주의하겠습니다. Gigi sayohan taamenan berikutnya atau setelah sayong menggunakan gigi mesin conwonal kyoyatweo yatweo harus kok mematikan conwon powernya. Ya, tamputo mulai berikutnya cuy hages media akan memperhatikan atau lebih berhati-hati. Kita lanjut ke mun wawa chongbo. Itu ada Hanguki Kwanggwangji tempat wisatanya Hanguk Korea. 한국은 korea 풍부한 문화 유산과 다양한 관광 명소 지닌 매력적인 나라입니다. 나라입니다 adalah negara 매력적인 yang mempesona, jinin memiliki, 명소 tempat terkenal 관광 wisata tayangan yang berbagai macam, dan munhwa yusan warisan budaya 풍부한 yang melimpah. Kita ulangi, 한국은 Korea, 나라입니다 adalah negara 매력적인 yang mempesona, jinin memiliki, 명소 tempat terkenal 관광 wisata tayangan yang berbagai macam, dan munhwa yusan warisan budaya 풍부한 yang melimpah. 역사적인 유적지, 아름다운 자연관광, 맛있는 음식을 즐길 수 있어 많은 외국인 dari Swiss bisa 즐길 menikmati 음식 makanan makanan yang enak, 경관 pemandangan jayon alam aram tahun yang indah, 유적지 situs bersejarah, 역사적인 secara sejarah. Sehingga 많은 외국인 banyak orang asing, 관광객들이 한국을 찾고 있습니다. 관광객들 para wisatawan mencari Hangguk Korea. Kita ulangi. 많은 외국인 banyak orang asing Swiss bisa 즐길 menikmati musik makanan makanan yang enak, 경관 pemandangan jayon alam aram tahun yang indah, 유적지 situs bersejarah, 역사적인 secara sejarah. 관광객들 para wisatawan, 한국을 찾고 있습니다. koi sedang mencari Hangguk Korea. 코로나19가 유행하기 이전인 2019년에는 di tahun 2019 ijonin sebelum yuhenghagi wabah corona-19 1750만 명이 넘는 외국인 관광객이 한국에 찾았습니다. mencari Hangguk Korea 관광객이 para wisatawan 외국인 orang asing nomen melebihi 17,5 juta orang. Kita ulangi, di tahun 2019 ijonin sebelum yuhenghagi wabah corona-19 Jasmida mencari Hangguk Korea 관광객 wisatawan 외국인 orang asing nomen melebihi
17,5 juta orang. 한국 역사와 전통 문화 즐길 수 있는 도시로는 도시로 kota Swiss yang bisa jelekil dinikmati contoh 문화 budaya tradisional dan 역사 sejarahnya 한국 Korea 경주 안동 전주가 있습니다. ada 전주 안동 경주. Kita ulangi. 도시로 kota Swiss yang bisa jelekil dinikmati contoh 문화 budaya tradisionalnya dan 역사 sejarah 한국 Korea ada 전주 kota 전주 안동 lalu ada 경주. 경주는 kota 경주 신라의 역사와 문화를 한눈에 볼 수 있을 만큼 다양한 유산이 산재해 있는 것입니다. adalah tempat inen yang ada sanjehe bertebaran yusan warisan tayangan yang berbagai macam mankem sebanyak Swiss bisa boleh dilihat hanune sekejap mata atau sekilas munhwa budaya dan 역사 sejarah sila dinasti sila. Kita ulangi. Gyeongju kota Gyeongju Kochimita adalah tempat inen yang ada sanjay bertebaran yusan warisan tayangan yang berbagai macam mankem sebanyak Swiss bisa melihat hanune dalam sekejap mata atau sekilas munhwa budaya dan 역사 sejarahnya sila dinasti sila. Pulkuksa wa Sokuramen Pulkuksa dan kuil Sokuram 한국의 불교 문화 대표하는 사찰입니다. 사찰입니다 adalah kuil 대표 yang khas atau yang mewakili 불교 문화 budaya-budayanya 한국 Korea. Kita ulangi. kuil Pulkuksa dan Sokuram 사찰입니다 adalah kuil tepyo yang mewakili atau yang khas dari Pulkyo Monhwa, budaya-budayanya Han국 Korea. 안동은 kota 안동, 한옥 전통적인 건축물과 유교 문화를 체험할 수 있는 하회마을, 도산자원 등이 있는 곳입니다. Kochimita adalah tempat inen yang ada dengan seperti Dosan Sawon, itu nama tempat Dosan Sawon, lalu ada Hahwemal, Swisten yang bisa Chehomal, membuat pengalaman Yugyo Munhwa, budaya Konghucu, dan Konchukmul, bangunan contoh jokin tradisional Han국 Korea. Kita ulangi. Andong Kochimita adalah tempat inen yang ada dengan seperti Dosan Sawon dan Hahwemal Swiss yang bisa Cheomal mengalami atau melakukan pengalaman Yugyo Munhwa, budaya Konghucu, dan Konchukmul, bangunan contoh jokin tradisionalnya Han국 Korea. 전주는 kota 전주, 한국의 전통 간혹인 한옥 모이는 한옥마을이 있어. ada Hanok Maul, desa Hanok, inen yang ada moyo berkumpul Hanoki. Hanok itu rumah Hanok atau rumah tradisionalnya Korea. Kanokin sebagai rumah contoh tradisionalnya Han국 Korea. 한국이 전통 문화와 역사를 체험할 수 있습니다. Swiss bisa 체험할, mengalami atau melakukan pengalaman 역사, sejarah dan 문화 budaya, contoh tradisionalnya Han국 Korea. Kita ulangi. 전주는 kota 전주, ada Hanok Maul, desa Hanok, inen yang ada moyo berkumpul Hanok itu Hanok. Kaonik sebagai rumah contoh tradisionalnya Han국 Korea.
Swismida bisa Cheho melakukan pengalaman yoksa sejarah Hwa dan Munhwa budaya contoh tradisionalnya Hanguk Korea. Aram tahun cayon kan kyong konal cholkie chon kosronon. Kosronon tempat cawan yang bagus celgigi untuk menikmati kyon-kwan pemandangan cayon alam aram tahun yang indah. Ismida ada Soraksan Gunung Sorak Wa dan Jeju Pulau Jeju. Kita ulangi. Kosronon tempat coh yang bagus celgigi untuk menikmati kyon-kwan pemandangan cayon alam aram tahun yang indah. Ismida ada Soraksan Gunung Sorak Jeju Pulau Jeju. 제주는 Pulau Jeju 한국의 가장 큰 섬으로. 가장 큰 섬으로 adalah pulau paling besarnya 한국, Korea. 모친 해변과 한국에서 가장 높은 하라산이 위험이 한데 어우러져 덕특이 아름다움을 선사합니다. Sonsahamida adalah prasejarah aram tahun yang indah tekan khusus. Ourojo berdampingan hande dengan Wiyom karisma Halasan Gunung Halasan no Kacang Nopen yang paling tinggi 한국에서 di Korea Kwa dan Hebyeon pantainya Mochin yang indah. Kita ulangi. Jeju도는 Pulau Jeju. 가장 큰 섬으로 adalah pulau paling besar 한국에서 di Korea. Sonsahamida adalah prasejarah aram tahun yang indah tekan yang khas. Ourojo berdampingan hande dengan Wiyom karisma Halasan Gunung Halasan Kacang Nopen yang paling tinggi 한국에서 di Korea Kwa dan Hebyeon pantainya Mochin yang indah. 설악산 gunung Sorak 계절에 따라 다양한 모습을 보여주는 웅장한 산으로 다양한 등산로가 있어 등산객들에게 인기가 있습니다. ada inki kepopuleran 등산들에게 pada para pendaki. Iso ada 등산로 jalur daki tayangan yang berbagai macam. 산으로 sebagai gunung. 웅장한 yang mengagumkan. 보여주는 memperlihatkan musab penampilan tayangan yang berbagai macam. Tara mengikuti 계절 musim. Kita ulangi. Soraksan Gunung Sorak ismida ada ingi kepopuleran 등산객들에게 pada para pendaki. Iso ada 등산로 jalur daki tayangan yang berbagai macam. 산으로 sebagai gunung. 웅장한 yang mengagumkan. 보여주는 yang memperlihatkan. musab penampilan tayangan yang berbagai macam. Tara berdasarkan 계절 musim. Selanjutnya, Seoul, Busan, Daegu 등의 대도시에서는 di kota besar dan seperti Daegu, kota Daegu, Busan, kota Busan, Seoul, kota Seoul. 쇼핑, 음식, 한류, 문화 즐길 수 있습니다. Swiss bisa 즐길 menikmati Hallyu Munhwa budaya demam Korea, musik, makanan, shopping. Kita ulangi. 대도시에서는 di kota besar dan seperti Daegu, kota Daegu, Busan, kota Busan, Seoul. Swiss bisa 즐길 menikmati Hallyu Munhwa budaya demam Korea,
musik, makanan, shopping, belanja. Turki khususnya 한국이 수도인 서울 수도인 ibu kotanya 한국 Korea 과거와 현대가 공존하는 것으로 경복궁, 명동, 남산타워 등이 유명합니다. terkenal dengan seperti Namsan Tower. Namsan Tower itu Tower Namsan. Lalu ada Myeongdong, nama daerah Gyeongbokgung. Istana Gyeongbokgung Kosro sebagai tempat Gongcheon-hanen yang hidup berdampingan Hyundai, modern dan kuago masa lalu. Kita ulangi, Turki khususnya Seoul. Seoul Sutoin sebagai ibu kota Hanguk Korea. Yummyeonghamida terkenal dengan seperti Namsan Tower, Myeongdong, Gyeongbokgung. Kosro sebagai tempat Gongcheon-hanen yang hidup berdampingan Hyundai, modern dan kuago masa lalu. Badai in Japan, Busan kota Busan in Japan yang berdampingan badai dengan laut. 맛집 여행으로 인기가 많고 banyak ingi kepopuleran 여행으로 wisata macip kuliner atau restoran yang enak dan 근대사의 흔적이 남아있는 대구 kota Daegu 남아있는 yang masih tersisa 흔적 jejak 근대사 sejarah modern 골목을 따라 걷는 근대 골목도가 관광객들부터 사랑을 받습니다. Dapat menerima sarang cinta buto dari 관광객들 para wisatawan. 근대 골목도가 tur gang modern konon dengan berjalan tara mengikuti golmok lorong atau gang. Kita ulangi. Busan, kota Busan in Japan yang berdampingan badai dengan laut. Banyak ingi kepopuleran yohengro wisata macip kuliner atau restoran terkenal. Lalu Daegu, kota Daegu namainan yang masih tersisa. Hencok jejak kendesai secara modern. Pasmida menerima sarang cinta buto dari 관광객들 wisatawan. 근대 골목 tua tur gang modern konon berjalan tara mengikuti golmok gang atau lorong. Kita lanjut ke readingnya. 다음 내용과 광기는 그림을 고르십시오. Pilihlah krim gambar 광기는 yang berhubungan dengan 내용 isi dalam berikut. 시트를 교체하고 있습니다. 거의 sedang 교체 mengganti 시트 spray. 정답은 3번. Pinkan terokal kacang almacun gosol goresipsio pilihlah gosol hal kacang almacun yang paling tepat terokal yang masuk pinkan ke kolom kosong. 역조나 세면대에는 얼룩이 지워지 않을 때는 세제를 뿌립니다. Puri disemprot secerol dengan deterjen tena saat cian tidak ciwo hilang oluk nodanya inan yang ada semionte di wastafel na atau yokcok bak mandi. Kriko dan cokam hue setelah cokam sebentar maren kolero tak kemyon jika tak dielap maren kolero dengan pel kering atau lap yang kering, keket hage juil suis bisa jiul
Dibilas keket hake dengan bersih. Jong daben ipon. Oluk itu noda atau kotoran. Kalau nemsek bau, mulkon barang, citsol, sikat gigi. Jong serol ha kicone sebelum ha melakukan congso bersih-bersih. Monjo terlebih dahulu keksile sonimi inenci wakin hea hamita. Ya Hamida harus wakin mengecek inenci apakah ada sonim tamunya keksile di ruang tamu atau kamar tamu. Keksili muni tatios ikuna tendi kadega opsemion. Yang jika ops tidak ada, tendi kade kartu jangan ganggu guna atau is ada tatio tertutup mun pintu keksil. Ruangan tamunya atau kamar tamunya muncul pertama-tama perel. Opsi pertama, sewa ya Hamida harus sewa. Berhenti. Opsi 2, nulo ya Hamida harus nulo. Ditekan. Opsi 3, yocong ya Hamida harus yocong. Meminta. Opsi 4, wakin ya Hamida harus wakin mengecek. Cong daben ipon. Taman berikut ini moca tehan solmyongimika. Solmyongimika adalah penjelasan tehan tentang mod apa. Keksel changse pilihan chong yongpum과 린너류 등을 싣고 이용할 수 있는 작업 도구입니다. Doguimida adalah alat cakup pekerjaan Swiss yang bisa hitung hal dipindahkan atau memindahkan. Go dan sit memuat yang seperti rinoriu, spray, gua dan chongsoyongpum barang kebersihan pilihan yang dibutuhkan chongsoe pada kebersihan keksil ruangan tamu atau kamar tamu. Opsi pertama, sure itu gerobak kyongunki alat mesin pembajak. Konveyor belt itu sabuk berjalan. Opsi 4, housekeeping kate troli kebersihan. Jong daben sabon. Dalam graf iko baca ke paragraf dalam berikut kok dan kursiv siopila ko hal kata yang sesuai kok dengan neong isi. Hanguk Dosi di kota besarnya Hanguk Korea, Dosimada setiap dosi kota terhentak song Jiniko 있습니다. Jiniko 있습니다. Ko 있습니다 sedang Jini memiliki taksong ciri khas daun yang berbeda. 서울은 kota Seoul 한국의 과거와 현대가 공존하는 것이며 것 adalah tempat 공존하는 yang hidup berdampingan 현대 modern wa dan 과거 masa lalu. 밤늦게 kaji shopping을 즐길 수 있어. Swiss bisa 즐길 menikmati shopping belanja 밤늦게 kaji sampai larut malam. 여행객이 para wisatawan 가장 많이 찾는 도시입니다. 도시입니다 adalah kota 가장 많이 찾는 yang paling banyak dicari. Busan, kota Busan, pada ke aram답고 pada lautnya aram indah go dan 맛집들이 많이 인기가 많습니다. banyak ingi kepopuleran 맛집 itu restoran yang enak. 그리고 dan 근대사의 흔적이 남아있는 대구, kota Daegu, namainan yang masih tersisa 흔적, jejak, 근대사, sejarah modern. 골목길을 따라 걷는 근대 골목 두어가 관광객들이 발길을 끌고 있습니다. 거의 sedang memikat atau menarik balkil langkahnya 관광객들 para wisatawan dengan 근대 골목 두어 tur gang modern. Kotnan berjalan tara mengikuti golmokil
jalan di lorong. Opsi pertama, Hanguki Tetosinen. Tedosi, kota besar Hangu Korea, potong biasanya, pun Wikika, suasananya bisa sama. Enggak ya, harusnya berbeda. Opsi 2, Seoul di Seoul, Kante Kolmok, Tuoral Jelgil Suismita, Suis bisa Jelgil menikmati Kante Kolmok Tuo, tur gang modern. Opsi 3, Busan, kota Busan, Pataka Aram Tao, Yohengeki Johamida. Johamida menyukai Yohengek, wisatawan Aram Tao karena indah pada lautnya. Opsi 4, Macip Yohengal ha kosip te saat kosip ingin melakukan yoheng wisata macip kuliner te kue kamion tuemita poleh mion cika ka pergi te gue ke Daegu Chong Daben Sambon. Kita lanjut ke dedginya. (1번) 다음을 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Dalam kok, terdengar dalam berikut kok, dan ternyata koanggen krimal korosipsio. Pilihlah krim gambar koanggenan yang berhubungan dengan neong isi terang yang didengar. 객실에 생수를 몇 병씩 두면 돼요? 객실에 di ruangan tamu 생수를 몇 병씩 두면 돼요. boleh jika meletakkan 몇 병씩 berapa botol 생수. botol airnya. 3층 객실은 2병씩이에요. 3층 객실 ruangan tamu atau kamar tamu 3층 lantai 3 2병씩이에요. 2 botol. 정답은 1번. (2번) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Dalam kok, terdengar dalam berikut kok, dan mulai almacan dedabel korosipsio. Pilihlah tetap jawaban almacan yang tepat mulai pada pertanyaan. 청소기 플러그를 꽂았어요? 청소기 플러그를 꽂았어요? apakah telah menancapkan plug 청소기 vakum cleanernya? 1. 네, 뺐어요. 네, ya, 뺐어요, telah dilepaskan. 2. 네, 꽂았어요. 네, ya, 꽂았어요, telah ditancapkan. 3. 아니요, 없어요. 아니요, tidak, 없어요, tidak ada. 4. 아니요, 길었어요. 아니요, tidak, 길었어요, panjang. 정답은 2번. (3번) 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Dua orang, musuh teh malhaku ismika, koi sedang malha bercerita deh tentang mod apa? 객실에 올라가면 욕실부터 청소하면 되지요? 객실에 올라가면 jika 올라가 naik 객실에 ke ruangan tamu, 욕실부터 청소하면 되지요? boleh jika 청소 membersihkan 욕실부터 bak mandinya dulu, 지요 kan? 아니요. 창문을 열어 환기를 시키고 객실 청소부터 하세요. 욕실 청소는 마지막에 하세요. 아니요, tidak. 창문을 열어 환기를 시키고 객실 청소부터 하세요. lakukanlah 청소 bersih-bersih 객실 ruangan tamu. Dan 환기 시키 mengalirkan udara, 열어 dengan membuka 창문 jendelanya. 욕실 청소 bersih-bersih 욕실.
Bak mandi, majimak haseo. Haseo lakukanlah. Majimak terakhir kali atau urutan terakhir. Kita lihat opsi pertama, congso dogu. Dogu alat, congso bersih-bersih. Congso sikan, sikan waktu, congso bersih-bersih. Opsi 3, congso tedo, tedo sikap, congso bersih-bersih. Opsi 4, congso sunso, sunso urutan, congso bersih-bersih. 정답은 4번. 4번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 다음을 듣고 terdengar dalam berikut go dan korupsio pilih kosong hal gajangan majun yang paling tepat malu perkataan ioji selanjutnya. 곧 객실 점검인데 쓰레기통을 못 비웠어요. Kot keksil 점검인데 곧 segera 점검 memeriksa keksil ruangan tamu. 쓰레기통을 못 비웠어요. 못 비웠 belum mengosongkan 쓰레기통 tempat sampah. 1. 제가 도와줄게요. saya 도와줄게요 akan membantu. 2. 앞으로는 조심할게요. Apalagi ke depannya 조심할게요 akan berhati-hati. 3. 쓰레기통을 찾으세요. 쓰레기통을 찾으세요. carilah 쓰레기통 tempat sampah. 4. 힘드니까 내일 하세요. 힘드니까 karena 힘드 sulit 내일 하세요. lakukanlah 내일 besok. 정답은 1번. 5번. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 다음 중 terang yang kuat katan gosun musimika apa kosonal katan yang sesuai kuat dengan neong isi terang yang didengar jung diantara dalam berikut ini. 유니폼이 잘 어울리네요. 오늘이 청소하는 첫날이지요? Uniformi seragamnya cal oli sangat cocok. Onri hari ini 청소하는 첫날이 지요. 첫날 pertama kali hal melakukan 청소 bersih-bersih 지요 kan? 네. 그런데 제가 청소할 5층 객실 출입 열쇠는 누구에게서 받아요? 네, iya. 그런데 tetapi jika saya 청소할 객실 출입 열쇠는 누구에게 받아요? 받아요 menerima 누구에게서 dari siapa? 열쇠 kunci, curip kunci masuk, 객실 ruangan tamu, ocang lantai 5, 청소할 yang akan dibersihkan. 이따가 실장님이 주실 거예요. 그 전에 하우스키핑 카트 정리부터 하세요. Ittaga nanti 실장님이 주실 거예요. 거요 akan 주실 diberikan 실장님이 pada pengelola. 그 전에 sebelum itu housekeeping kata 정리부터 하세요. 하세요 lakukanlah 정리부터 merapikan housekeeping kata troli kebersihannya. Opsi pertama, 여자 perempuannya kata 정리 마쳤습니다. macho setelah menyelesaikan 정리 membereskan kata trolinya. Opsi 2, 여자 perempuannya ocang kesiran 청소해야 됩니다. Ya 됩니다 harus 청소 membersihkan keksil ruangan tamu atau kamar tamu ocang lantai 5. Opsi 3, 여자 perempuannya 남자에게 열쇠를 받았어요. 받았어요 telah menerima 열쇠 kunci 남자에게 dari laki-laki. Opsi 4, 여자 perempuan 유니폼으로 갈아입으려고 합니다. 려고 bermaksud karaib mengganti pakaian, uniform로 dengan seragam. 정답은 2번. Baik teman-teman, itu penjelasan untuk bab 51. Apabila ada kesalahan mohon maaf.
Untuk penjelasan berikutnya, silahkan dilihat di video selanjutnya.